अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपने लास्ट टाइम वाली कहानी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ जो उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी। मम्मा वो पेंडू सा है, मैंने उससे शादी नहीं करनी, अफशा अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कजन है, अच्छा लड़का है, फिर क्यों शादी नहीं करनी उससे। मामा वो पेंडू सा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज है, ना उसे बात करने की तमीज है। मैं और उसके साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अफशा शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राजी हो या ना हो। अफशा ने अपने कजन सारिम को कॉल की। सारिम, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सारिम ने कहा, मैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती। ठीक है, तुम खुद इनकार कर दो, फिर मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। अफशा ने जब देखा उसकी शादी सारिम से कर रहे हैं, उसने खुदकुशी करने के लिए घर में पड़ी काफी सारी दवाइयाँ खा ली। अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने मैदा वॉश किया, जान बच गई। अफशा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े, मामा मुझ पर रहम करो, मैं उस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं कि सारिम बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ अगर वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो गांव में रहता है, लेकिन वो लड़का अच्छा है। अफशा के ना चाहते हुए भी उसकी शादी सारिम से करवा दी गई। अफशा ने अब बस समझ लिया, अब जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सब खुशियां जला दी गई हैं, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी। अफशा ने सारिम को कहा, सारिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई है, लेकिन मुझसे दूर रहो। सारिम मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है अफशा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। अफशा गुस्से से बोली, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है सारिम। सारिम ने एक डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई एक अंगूठी थी। उसने वो डिबिया अफशा के सामने रखी और कहने लगा, अफशा ये गिफ्ट आपके लिए। अफशा ने अंगूठी उठाकर साइड पर रख दी, करवट बदल कर लेट गई और रोने लगी। सारिम नवाफिल अदा करने लगा और फिर अफशा के पास लेट गया। यूं जिंदगी का सफर जारी हुआ। अफशा का दम घुटने लगा सारिम के साथ। सारिम देखने में खूबसूरत था, लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट सा भी नहीं था। अफशा मॉडर्न सी लड़की थी। सारिम सुबह उठकर अफशा का माथा चूमता, फिर जाकर नाश्ता बनाता। अफशा को गुस्सा आता, ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्करों में है। अफशा जब सारिम के हाथ का बना हुआ खाना खाती बहुत हैरान होती, इतना मजे का खाना। सारिम रात को थका हारा आता, अफशा बस खामोश सी अपनी दुनिया में बस गुम सी रहती, उसको कोई परवाह नहीं थी सारिम की। सारिम भी अफशा को आकर कुछ ना कहता था। घर आकर खाना बनाता, अफशा को खाना देता। अफशा पत्थर दिल थी शायद, ना घर की सफाई करती, ना वो सारिम के कपड़े धोती। सारिम अपने काम खुद करता। साल गुजर गया। सारिम अफशा की हर बेरुखी चूम कर बर्दाश्त करता। अफशा को यूं लगता था एक बद्दू सा इंसान पल्ले पड़ गया है। सारिम क्योंकि वो एक मर्द था, वो औरत पर हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था, फिर उस पर हाथ उठाना जो हमसफर हो। सारिम ने एक दिन कहा, अफशा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती पागल, देखो रंग तुम्हारा कितना धीमा पड़ गया है, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे से हो गए हैं। सारिम अफशा के पास बैठ गया। 1 साल के बाद सारिम ने यूं अफशा को छुआ था। अफशा के बालों में ऑयल लगाने लगा। वो बोली, छोड़ दो मुझे सारिम। नहीं छोड़ूंगा। अफशा ने धक्का दिया, ऑयल सारिम के ऊपर गिर गया। अफशा जाने लगी उठकर। सारिम ने बाजू पकड़ा और पास बिठा लिया। मुस्कुराते हुए कहने लगा, अफशा मैं यूं ऐसे आपको नहीं देख सकता, मेरा बाजू छोड़ो सारिम, मुझे दर्द हो रहा है। सारिम ने पास बिठाया। अफशा के बालों में ऑयल लगाना शुरू किया। ऑयल लगाया, फिर चेहरे पर स्क्रब करने लगा। अफशा खामोश बैठी। फिर सारिम ने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ अब शावर लेकर आओ और पिंक ड्रेस पहनो, मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूँ। अफशा हैरान थी, इतनी बेरुखी पे भी इतना प्यार करता है सारिम। अफशा शावर लेकर आई। आज चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। अफशा ने अपनी दोस्त को कॉल की, यार सारिम ने ऐसे किया मेरे साथ। उसकी दोस्त ने कहा, सारिम अच्छा इंसान है, उसकी कदर करो। अफशा बोली, वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा, अफशा किस्मत वालों के ऐसे मर्द ऐसे हम सफर मिला करते हैं। इतने में सारिम ने आवाज लगाई, जहाँ पनाह खाना तैयार है, आ जाओ। अफशा मुस्कुराने लगी।
آج بریانی سے ایک مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ افشاں نے کھانا شروع کیا۔ اتنی مزے کی بریانی تھی، اس کا دل چاہا کہ وہ تعریف کرے سارم کی، لیکن خاموش رہی۔ کھانا کھایا اور کمرے میں سونے چلی گئی۔ سارم نے برتن اٹھائے اور واش کرنے لگا۔ برتن واش کر کے تھکا ہارا بیڈ پر سو گیا۔ صبح اٹھا، افشاں کو اٹھایا اور بولا، افشاں میری جان، ناشتہ تیار کر دیا ہے، کر لینا، اور ہاں آج تمہارے لیے ایک گفٹ لے کر آؤں گا۔ رات کو سارم گھر آیا، ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ افشاں گارڈن میں کرسی پہ بیٹھی تھی، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، شام کا وقت تھا، ہلکی سی روشنی تھی۔ سارم گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، گلاب کا پھول افشاں کو دیا، مسکرا کر کہنے لگا، ہیپی برتھ ڈے افشاں۔ افشاں چونک کر بولی، تم کو کیسے یاد کہ آج میرا برتھ ڈے ہے؟ ہم سفر ہوں آپ کا۔ پیپر نکالے ایک کاغذ سے، افشاں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، جانتی ہو یہ پیپر کس چیز کے ہیں؟ افشاں کا دل دھڑکنے لگا، کیا ہے یہ سارم؟ یہ ہم دونوں کی خوشی ہے افشاں۔ بتاؤ سارم یہ کیا ہے؟ وہ پیار بھرے لہجے میں بولا، یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں، میں نے نیا گھر لیا ہے اور تمہارے نام کیا ہے۔ افشاں کو یقین نہ ہو رہا تھا۔ افشاں نے دیکھا، نیا گھر اور وہ بھی میرے نام؟ افشاں کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارم اتنی محبت؟ سارم کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو جھلکا تھا۔ سارم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، افشاں ایک چیز مانگوں؟ افشاں ایک چیز مانگوں؟ افشاں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ افشاں ہمیشہ خوش رہنا۔ جانتی ہو تم پری سی ہو، معصوم سی، بہت پیاری ہو تم، میں بہت خوش نصیب ہوں، تم جیسی ہم سفر ملی مجھ کو۔ افشاں ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے، لیکن ہم نے کبھی بھی ایک دوسرے کو سینے سے نہیں لگایا۔ مجھے آج سینے سے لگا لو نا۔ افشاں نے نہ چاہتے ہوئے بھی آج سارم کو سینے سے لگا لیا۔ سارم زور سے سینے سے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا، یہ باہیں کیا پتا پھر نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ اتنا کہہ کر سارم کمرے میں چلا گیا۔ افشاں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ سارم کو کیا سمجھتی رہی؟ سارم کتنا اچھا انسان ہے، کتنا برا سلوک کیا میں نے سارم کے ساتھ۔ افشاں کا دل چاہ رہا تھا کہ سارم کی باہوں میں سما جائے۔ دوستو اس کہانی کا میں اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اگر آپ سب اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی یہ بھی بتائیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا رکھے خیال۔ اللہ حافظ۔